देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर बंगाल के मालदा जिले से एक बेहद भावुक करने वाली खबर सामने आई है। हरिश्चंद्रपुर के बागमारा गांव का रहने वाला युवक गुलाम मुस्तफा उर्फ नयन, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, 7 साल पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। परिवार ने हर संभव कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब जाकर पता चला कि वह युवक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले की जेल में है। गुलाम की उम्र अब 29 साल है। उसकी पत्नी और एक 6 साल का बेटा भी है। गुलाम के मिलने की जानकारी तब सामने आई जब बांग्लादेश के एक स्वयंसेवी संगठन ने दक्षिण 24 परगना के एक सरकारी गृह से संपर्क कर युवक की पहचान करवाई। इसके बाद मालदा सहायता समिति और स्थानीय ग्रामीण पुलिस की मदद से युवक की तस्वीर वायरल की और जब यह तस्वीर गुलाम के घर वालों तक पहुंची तो परिवार उसे पहचान कर रो पड़ा। पिता शेख अनहरुल ने बताया कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट हरिश्चंद्रपुर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अब आशा की किरण जगी है। फिलहाल युवक को बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया है और प्रशासन उसे वापस लाने की कोशिश में जुटा है। আমার মোবাইলে আমার পুলিশ একটা জিপি যিনি ভিলেজ পুলিশ রয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেওয়া এবং ছবিটার পুরো ডিটেলস দেওয়া যে এই ছেলেটা হারিয়ে গেছে, আপনাদের এলাকার যদি থাকে তাহলে একটু দয়া করে খোঁজটা দেবে। তারপরে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায় এবং বিগত দিনেও দেখেছি পুলিশ প্রশাসন ভালো সহযোগিতা করেছেন এলাকার মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে। তো যাই হোক, আজকে সকালে খবরটা পেলাম যে আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাগমারার ওনার বাবা হচ্ছে আনারুল হক, ওনার ছেলে 17/7/2019 হারিয়ে গেছেন। যেটা আমরা এসে এখানে জানতে পারলাম উনি কিন্তু ভারসাম্যহীন ছিলেন। ওনাকে ডাক্তারও দেখানো হয়েছে কিন্তু তা ঠিক হয়নি এবং পরবর্তীতে তিনি কিন্তু মিসিং হয়ে যান। ওনার নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিলেন, কিন্তু এই আজকে যেটা আমরা জানতে পারলাম যে উনি বর্তমানে নাকি বাংলাদেশের জেলে রয়েছেন, সেটা এনজিওর মাধ্যমে আমরা খবরটা পেলাম। এখন আনার কোনো ব্যবস্থা শুনুন, হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ প্রশাসন, মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং সর্বোপরি আমরা দলীয়ভাবেও চেষ্টা করব। উনি যেহেতু বাইরে রয়েছেন, এখন আমাদের দেশের বাইরে, যেটা আইনিভাবে হয় সেভাবে আমরা চেষ্টা করব এবং যে এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তিনি কিন্তু আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে আমরা ওকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। নাম আপনার? আমার নাম আবুল হোসেন আশরাফি, পরিচয়? তুলসিরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি।